Pasalamat por tuni. Kay na naman di rin. Hapit naman ang symbol. Kana ang gigunit sa kung ate mauna. Balay na. Naay ka ng dulaan na apil. Balay lang dyan ma. Or cooking. Cooking balay. Sige, let's do this. Biya oy. Ang pitong to pa kani. Butang na Arnola di sulod ha. Ha? Ayaw, pilo-pilo di ko niyo diha ah. Little bird. Ayan pa ba? Ay, bihon. No. Hey, second. You poop next time. Napaisa na box lagi ma. You baby, you poop. Napaisa na box. Napaisa na box. Naro. Ay, no, siguro ng dula. Cooking. May sa hulato na to. Pag wala na ni, para magkuha na to na siya. Sige! Sorry guys, tugay kami ng video for years. One day, humana na dayon eh. Sige. Oh my God. Te. Ay, na-share ka ng... It's time! It's the toy, babe. It's time! Ay, ni siya. Yeah, don't. Wait, shake it off. Wait, we're gonna open that later. Later, we gotta assemble those. Naguba oh. Aga. Ya kana siya. Wow! Manang karto pagani mi. Sige na lang, unya na lang ni part 3. Sorry guys kaysa akong mama. Bye-bye.